नमस्कार बंधुरा आमी मो। तो आज के शुभ जन्माष्टमी। तो शुभ जन्माष्टमीर जन्य किछु रेसिपि बानिये नेब। तो आमी आज के बानाबो तालेर पाटिसापटा। एखाने नारकेल और किछुटा आमी छाना दिए पुर बानिये नियेछि और एखाने नियेछि मयदा सुजी और होच्छे चीनी। तो एखाने आमी एई काप दिए मेजारमेंट करे नियेछि। 1.5 कप मयदा नियेछि, 1 कप सुजी नियेछि और आधा कपेर एकटू बेशी चीनी नियेछि और तालेर पाल्प नियेछि 1 बाटी। तो एबारे आमी आर किछुटा नुन दिए दियेछि स्वाद अनुयायी। एबारे भालो करे मिशिये नेब। मिशिये निये तालेर पाल्पटा दिए देब। तालेर पाल्पटा दिए एकटू भालो करे मिक्स करे नेब। मिशिए अवश्य कम पड़বে तालेर पाल्पे एकटू जल दिए देब। अल्प अल्प करे जल मिशिए मिशिए एक बैटर तैरी करे नेब। तो ये बैटारटा आमार पाटिसापटा पिठार बाइरेर लेयारटार जन्य आमी तैरी करछि और पुर करे नामिये रेखेछि भेतरे देওয়ার जन्य। तो ये तालेर फ्लेवारे पाटिसापटा खूब असाधारण हय खेते और एटा आज के जन्माष्टमी स्पेशल मने हलो आमार काछे। तो बानिये निलाम तालेर बड़ा तालेर लुचि ए तो आछेई नारकेल नाड़ू साथे पाटिसापटा जमे क्षीर। तो कि एबारे सुंदर बैटर तैरी हये गेल। एबार आमी फ्राई पैन दिएछि। फ्राई पैने एटा ननस्टिक फ्राई पैन यूज करछि आमी। तो एते तेल खूब सामान्य लागे। आमी एक हाता बैटार दिए भालो करे तारपरे बैटारटा रेडी हये गेछे शुकिये एसेछे तार उपरे आमी पुर किछुटा दिए दिलाम। जाई होक एइबारे आस्ते आस्ते आमी एके पाल्टे नेब रोल आकृतिर करे नेब। तो बंधुरा आमार এই রেসিপিটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন প্লিজ প্লিজ প্লিজ। আপনাদের একটা লাইক অনেক মোটিভেট করে। তো এইভাবে আমি একটা পিঠা রেডি হয়ে যাবে আমার। আর বাকি পিঠাগুলো এইভাবে ভেজে নেব। হ্যাঁ, তারপরে এখন একে একে আমি একটু সেঁকে নিলাম পিঠাগুলো। এবারে বাকি পিঠাগুলোও ভেজে নিলাম। এভাবে অনেকগুলো পিঠে ভাজা হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা এই ছিল আমার পাটিসাপটা। অনেকগুলো ভেজে নিয়েছি, আরও হবে, ভাজবো আরও। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো এইভাবে তালের পাটিসাপটা অবশ্যই বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, খাওয়াবেন। আর এদিকে আমার মামি শাশুড়ি লুচি বেলছে ঠাকুরের জন্য। আমার শাশুড়ি মা বড়া ভাজছে গোপাল সোনা ঠাকুরের জন্য। তো এইভাবে সব ভোগের আয়োজন হয়ে গেছে। এইবারে ভোগ লাগানো হবে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার অন্য ভিডিও নিয়ে ফিরে আসবো।